अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इत्तेहादी हैं, इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नून लीग को अगर पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट दे के वफाकी काबीना और मरकज़ में हुकूमत दी है तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दे के तमाम आइनी ओहदे जो हैं वो दिए हैं। अब इन दो जमातों के दरमियान इख्तलाफ क्यों है? क्या ये इख्तलाफ वक्ती है या इस इत्तेहाद में कोई तीसरा शख्स, कोई तीसरी पार्टी, कोई तीसरी सोच दरार डालने की कोशिश कर रही है? और क्या इन दो सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ हो पाएगा और वो इख्तलाफ इतना शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि जो नून लीग की मरकज़ में हुकूमत है वो टॉपल हो जाए, या ये सिर्फ एक मफरूज़े हैं, थ्योरीज हैं ताकि लोगों को इस तरफ लगाए रखा जाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो रहा है, सियासत में नई से नई कहानी, नई से नई बातें हो रही हैं। जबकि अगर ये दोनों जमातें आपस में दूरी पे जाती हैं तो फिर तीसरा ऑप्शन तहरीक इंसाफ है। क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या बना पाएगी, या सिर्फ ये थ्योरीज है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की भी जो लाइन है, कभी तो वो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू करने को तैयार हैं और कभी वो कहते हैं कि उन लोगों से गुफ्तगू करेंगे जिनके पास असल में पावर है, यानी कि उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। जबकि वो सियासत में ना आना चाहते हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसा लगता है कि इख्तलाफ है। कुछ लोग मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं और कुछ लोग मुज़ाकरात ना ही करना चाहते। वो उनके अंदर भी डिवीजन नजर आती है, जैसे कि उनके बानी जो है उनकी थॉट जो है वो भी तकसीम नजर आती है। इन के ऊपर अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे कि सियासत में खिचड़ी क्या पक रही है। फिर मौलाना फजल रहमान क्या वो तहरीक इंसाफ के करीब होंगे, या शहबाज शरीफ साहब उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे, या मौलाना फजल रहमान की और नवाज शरीफ की मुलाकात अगर हो जाती है मुस्तकबिल करीब में तो फिर मौलाना फजल रहमान थोड़ा सा अपने स्टैंड से पीछे हट जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वजीर आजम साहब ने 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से आज खिताब किया कौम से। खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान को 2022 में डिफॉल्ट से वापस लाने के लिए सदर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की गाइडलाइन के मुताबिक मेहनत की। इसका मतलब ये कि वो दोनों अकाबरीन को ये क्रेडिट देते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई नीचे आई है, 38% से 12% पे आ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस आई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से इदारे हैं जो अवामी खिदमत नहीं कर रहे लेकिन अवाम के पैसे के ऊपर बोझ है, उनको ख़त्म कर रहे हैं। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 माह बाद वो मजबूत फैसलों के साथ अवाम के सामने आएंगे। अच्छी रविश अपनी कारकर्दगी से अवाम को आगाह करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी पूरी तकरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानी कौम के लिए वो ये है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। कम अज कम पाकिस्तानी कौम को ये तो लगेगा कि 3 साल के लिए मुश्किल है, उसके बाद फिर आसानी और आसूदगी होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसियों का तसलसल हो, सपोर्ट हो, सियासी इस्तेहकाम हो, तभी तमाम अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इन तमाम नुकात पे आज गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। लाल चंद मल्ली साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। और नादिर गब्बोल साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। उज़्मा कारदार साहिबा, शहर इक़्तिदार में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ, कोई सर्द मोहरी है, और वजह यह बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी मरकज़ से ज़्यादा पंजाब की काबीना में हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इल्हाक है और हम PTM की जब हुकूमत थी वो हमारे साथ बल्कि कैबिनेट में भी थे। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हर तरीके से उन्होंने हमारे साथ जो है वो अकोमोडेट भी किया है और हर तरीके से हमारे साथ चले हैं। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो बजट में हमारे से नाराज हो जाएं। असल में प्रॉब्लम ये था कि हम तो कह रहे थे कि वो कैबिनेट में आए, हमारे साथ बैठे, बजट डिस्कस करें, पॉलिसीज इकट्ठे बनाएं, लेकिन उन्होंने बहरहाल फैसला किया लीडरशिप में कि उन्होंने कैबिनेट में भी नहीं आना। तो अब ये फिर अगर आप शामिल ना हो सारी आप हुकूमत की जो सारी डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर आप शामिल नहीं होते तो फिर जाहिर है फिर थोड़ा बहुत तो मामला रह जाता है ना, फिर सारी डिटेल तो नहीं इंसान को पता लग सकती है।
تو ہم تو ابھی بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ذمہ داری جو ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے, شیئرڈ ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ وہ سارا جو بوجھ ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آ جائے. تو مطلب ہے کہ مشکل فیصلے اکٹھے مل کے لینے چاہیے. اب پنجاب میں دیکھیں جب سینٹ کی الیکشن تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنا وڈرا کیا کینڈیڈیٹ. اگر وہ نہ وڈرا کرتے تو ہماری ایک خاتون جو ہوئی تھی سیٹ سے, اپنی ویمن سیٹ سے, وہ نہ ہو سکتی. تو وہاں پہ تو ہماری بڑی اچھی ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے پنجاب میں. تو میرے خیال میں ابھی کوئی حتمی تو بجٹ نہیں آیا, ابھی تو صرف پیش ہوا ہے. اور ان کے جو بھی پروپوزلز ہیں یا کوئی ان کے تحفظات ہیں بجٹ کے سلسلے میں تو وہ ہم دور کر دیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ, آپ صوبائی پنجاب کی بالخصوص صوبائی کابینہ میں بھی اور مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں یا ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ جی بالکل, ظاہر ہے ہم ان کی ساتھ اگر سینٹر میں آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی. پنجاب میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں, ابھی تک ہم ہر چیز ہم نے اکٹھے کی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر وہ ہمارے ساتھ پنجاب میں بھی کابینہ میں بھی آئیں گے اور ہر چیز میں حصہ داری بھی کریں گے. جی ٹھیک. لال چند ملی صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک دوسرے کو سپیس دینے کو تیار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بھی بنائی, چیزیں بھی کی, اور گو کہ ان دونوں جماعتوں کی مخالفت چونکہ تحریک انصاف سے ہے تو وہ کیسے ایک دوسرے سے دور ہو سکتی ہیں. تو تحریک انصاف جو مذاکرات کرنا چاہتی ہے وہ ٹرولی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے دونوں سے کرنا چاہتی ہے؟ جی قاسم, شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. میں ابھی عظمیٰ صاحبہ کو سن رہا تھا. دیکھیں, پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے ان کا دور دور تک نظریہ نہیں ملتا, نہ نظریہ ملتا ہے. ایک دوسرے کو چور یہ کہتے رہے ہیں مڈ 90s سے آپ نے دیکھا, بلکہ 80s سے آپ نے دیکھا. دونوں کا نظریہ الگ ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم بھٹو کا نظریہ ہے, اور دوسرا کہتے ہیں کہ ان کا ضیاء الحق جو ہے وہ روحانی ان کا سیاسی روحانی رہنما ہے. تو اب یہ دونوں پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب جو پیپلز پارٹی بھڑکے مار رہی ہے کہ وہ بڑے میڈیا پہ بڑا شور مچا رہی ہے کہ ہم سے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم, کھا پی کے ہمیشہ مظلوم کا وہ رونا پیٹتی ہے, سو ابھی بھی پیٹ رہی ہے. لیکن ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز بشمول انپیم بھی, انپیم ہو, پیپلز پارٹی ہو, نواز لیگ ہو, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں اپنی پارٹی کے فیصلے نہیں ہیں. فیصلے کہیں اور سے آنے ہیں اور ان کو منون ان کو اسٹیمپ کر دینا ہے. اور میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ووٹ کرے گی. کہ آگے چل کے آئے بائیں شائیں کریں گے, کہیں گے ہم نے بڑی کنسیشنز لے لی, اب عوام کو جو گھروں سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنا بڑا فائدہ ہم نے عوام کا کرا دیا ہے, لہذا اس لیے ہم بجٹ میں ووٹ کر رہے ہیں. حالانکہ حکم ان کو کہیں اور سے آئے گا کہ آپ اس بجٹ پہ ووٹ کر دیں, اور یہ ان کی مجبوری ہے, یہ اس سے ہیلپ نہیں سکتے. اب آج آپ کی بات پہ کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات کس سے کرے گی, تو پاکستان تحریک انصاف ہر اس با اختیار جو پارٹی ہوگی اس سے بات کرے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ با اختیار نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے. اگر کچھ ہوتا تو دونوں پارٹیز میں ایسے سیگمنٹس, ایسے عناصر موجود ہیں جو کم سے کم ہیومن رائٹس کی بات کرتے. آپ نے ان کے منہ کے گزشتہ 2 سالوں سے ہیومن رائٹس کی بات تک نہیں ہوگی. وہ ہیومن رائٹس کو پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دے, باقی بھی جو مظالم ہو رہے ہیں سماج میں, چاہے وہ کاروکاری ہو, چاہے وہ ڈکیتی ہو, چاہے جس طرح سے ڈکیت جو ہے سندھ میں لوگوں کو اٹھا کے جاتے ہیں اور ان پہ تشدد کی ویڈیوز جاری کرتے ہیں, یہ مجال ہے جو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوگی کہ ان کے خاتون کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کی قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, بشمول عمران خان صاحب. تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو ان سے بات چیت کرنا میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ہاتھ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھتی بھی ہیں اور ہم سیاسی پارٹی سے بات کر بھی رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ استاد میں محمود چکزئی صاحب ہے, اختر مینگل صاحب ہیں,
تو ہم ان سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ جی جی نادر قبول صاحب، سر لال چند ملی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شرط لگانے کو تیار ہیں کہ بجٹ میں آپ ووٹ کریں گے، ویسے بھی جمہوریت کے تسلسل میں اختلاف جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے سیٹل ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے پہلے پنجاب میں اشتراک حکومت یا اختیار لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وفاق میں نہیں آ رہے ہیں، یا پنجاب میں ہی صرف رہنا چاہتے ہیں اور وفاق میں نہیں آنا چاہتے؟ سر دیکھیں، آپ کے 2-3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جو بجٹ کو سپورٹ کرنے کا جو مین سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہی کہ جب بجٹ یہ لوگ بنا بھی رہے تھے تب انہوں نے ہماری مشاورت ہی نہیں کی ہمارے ساتھ، ہمارا انپٹ ہی نہیں کیا، اور یہ سب سے بڑی ایکچولی ریزرویشن ہے ہماری۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن جو اسٹیٹ رن ادارے ہیں، چاہے پی آئی ہے، چاہے اسٹیل ملز، اور اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کے کانٹریکٹ کو رینیو نہ کرنا، تو یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اختلافات ہیں۔ بٹ اشارہ ہمیں کوئی نہیں دے گا، خدا نخواستہ اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا تو جتنے ریزرویشن ہمارے یہ دور کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم دیکھ کے سوچ کے پھر بجٹ پہ ووٹ اس لیے کرنا پڑے گا بیکاز پاکستان کی جو اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ کسی بھی پارٹی سے بالاتر ہے، کسی بھی اور مقصد سے بالاتر ہے، تو اس وجہ سے مجبوراً شاید ہم سپورٹ کر لیں۔ جس طرح ایک ٹوکن اٹینڈنس ہم نے کی تھی، صرف ہمارے 3 ایم این ایز گئے تھے بجٹ سیشن میں، انہوں نے حصہ لیا تھا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہم نے یہی دکھانا تھا کہ حالانکہ ہم اختلافات ہمارے ہیں مگر کیونکہ پاکستان ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے کہ اکنامکلی بہت چیلنجنگ سچویشن ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہونا ہے وہ بھی سیبوٹاج ہو سکتا ہے، تو ہم ایسا ڈیڈ لاک نہیں کریٹ کرنا چاہتے جس سے ملک کو اور ملک کی معیشت اور ملک کی عوام کو نقصان ہو۔ باقی جو ہمارے ایشوز ہیں، چاہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر ہو، چاہے پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے ٹیکسز ہوں، اس پہ بات چیت چلتی رہے گی، اور امید یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے گورنمنٹ بنتے وقت کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہم آپ کی بات مانتے رہیں گے، تو امید ہے وہ ہوتا رہے گا۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ سے متعلق، دیکھیں پنجاب کا کابینہ تو دور کی بات ہے، وہاں تو ہمارے اتنے اراکین بھی نہیں ہے۔ وفاق میں تو ہم اچھی خاصی ہماری اسٹرینتھ ہے، مور دین 60 ممبرز ہیں ہمارے، پھر بھی ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ملک جس مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے اور عوام جو ہے اس وقت وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے، تو ہم انجوائے نہیں کرنا چاہتے کیبنٹ سیٹس یا کیبنٹ کے پرکس اینڈ پریولیجز۔ ہم چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنی فل اٹینشن اور اپنی فل اتھارٹی کے ساتھ اپنے گورنمنٹ اور اپنے کیبنٹ کو رن کریں، جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم اپنی آواز بلند کریں عوام کی خاطر، عوام کی ایشوز کو لیتے ہوئے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو پنجاب میں تو ہماری اتنی کوئی ریپرزنٹیشن بھی کوئی خاص نہیں ہے، تو ہمیں گورنرشپ بھی وہاں کی مل گئی، وہ بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو آئینی جو پوسٹ ہیں گورنرز اور پریزیڈنٹ صاحب کا خود، اس طرح کی چیزیں ہم نے بالکل ڈیمانڈ رکھی تھی۔ ہم کابینہ کی پوزیشن میں پنجاب میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، پنجاب کو اس وقت مریم نواز صاحبہ رن کر رہی ہے، اور بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنی پارٹی کے جو ممبران ہیں، اراکین ہیں، ان کو لیتے ہوئے ہی کیبنٹ رن کرتے رہے۔ ہم لوگ اس وقت آئی ڈونٹ تھنک ان کو بھی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا جس طرح کا مزاج ہے آئی تھنک وہ بھی نہیں زیادہ خوش ہوں گی اگر پیپلز پارٹی کے ممبرز ان کے کیبنٹ کا حصہ بنے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کیبنٹ سے ہم فی الحال دور ہی رہیں۔ 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں، وہاں پہ ہم اپنی پوری پرفارمنس دے رہی ہے۔ سندھ کا جو بجٹ ہم لا رہے ہیں وہ ایک بہت عوامی فرینڈلی بجٹ ہے، اس میں تنخواہ مزدوروں کی ہم پہلے سے زیادہ بڑھا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ خرچہ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ ہمارا فوکس اس وقت زیادہ ہے بنسبت کہ پنجاب اور وفاق میں ہم کیبنٹ کی پوزیشنز لیں۔ جی ٹھیک، بالکل ناظرین آپ نے سنا، پیپلز پارٹی واضح طور پہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ملک کے جمہوریت کے نظام کے تسلسل کے لیے بجٹ پہ وہ ووٹ کریں گے، تحفظات سے بھی آگاہ کریں گے، ان تحفظات کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پنجاب کابینہ میں شامل نہ ہونے میں جہاں بہت سارے معاملات ہیں وہاں پہ کہیں ایک معاملہ جو نادر قبول صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ مزاج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لال چند ملی صاحب، سر اگر تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے
अचकजई साहब को सपोर्ट दे सकती है, अख्तर मेंगल साहब को साथ लेके चल सकती है। ये तीन शख्सियात वही हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में भी एहतजाज भी किए और अपने अपने वोट्स भी दिए। तो क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इन हाउस तब्दीली के लिए भी आ सकती है? क्योंकि अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पार्लिमान पे यकीन रखते हैं, तो फिर तो जो भी लड़ाई होनी है, जो भी चीजें होनी है, वो तो पार्लिमान के अंदर ही होनी है, पार्लिमान से बाहर तो नहीं होनी। इन सबसे जो हमारा अलायंस है, इससे इत्तेहाद बन रहा है या बना है, तो उसकी एक ही जो है उसकी एजेंडा है, वो है पाकिस्तान के आइन। अब जो पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं या नवाज लीग कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसके बाद से पाकिस्तान के आइन को डीरेल करने में इन दोनों जमातों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पंजाब में इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो, इन्होंने पाकिस्तान के आइन में जो 90 दिन की शर्त थी उसको वायलेट किया और वो काबिज रहे एक मुक़तदरा की जो है वो हिमायत से। तो इनसे बात इसलिए नहीं हो रही। और दूसरी बात, अगर हम बात करें भी, अगर उनके पास इख्तियार ना हो, आप अंदाजा लगाएं, मैं बार बार कहता रहता हूँ, गबुल साहब भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, वो एक खातून थी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर अभी एक खातून है, लेकिन उसके बावजूद सनम जावेद हो, आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उनको कई मुकदमात में एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में दिखाकर उन पर FIRs होती है और उनको जैसे अदालतें आज़ाद करती हैं तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इतना जुल्म जो है वो ज़िया-उल-हक के दौर में भी नहीं हुआ था जो इन दोनों पार्टियों की मौजूदगी में हो रहा है। आपने देखा कल अगर हमने इमरान खान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट किए, तो पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, आपने देखा पुलिस ने फिर से FIRs की और उन पुरअमन लोगों पे जो जमा हुए थे उनकी गिरफ्तारियां भी की। आप ये भी देख रहे हैं कि ये मुसलसल हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब पे मजीद जो है वो झूठे मुकदमात बनाए जाए। हमारे सोशल मीडिया के कारकुनों को रोजाना उठाया जाता है, वो अजहर वाशानी के भाई हो, वो शहबाज गिल के भाई हो, या मुख्तलिफ जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी रोजाना की बुनियादों पे अमल लाई जा रही है। तो ये हुकूमत खुद कभी नहीं चाहती, ये तो सिर्फ एक अपना पॉइंट स्कोरिंग करती है बातचीत करने की। अगर इनको बातचीत करनी होती तो कम से कम माजी में जो केसेस बने सो बने, ये नए झूठे केसेस ना बनाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका स्पेस देती, एक सियासी जमायत को स्पेस देती ताकि वो अपनी कारकर्दगी अपनी लोगों से राब्ता कर सकती। लेकिन वो सब उनको जो है वो डिनाई किया जा रहा है। ये सब वो आईनी गारंटी जो थी वो उनको डिनाई की जा रही है। राइटली जो है इमरान खान साहब ने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में फरमाया था कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शला है और ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, ये एक पान का किरदार अदा कर रही है, प्यादे का किरदार। इनका अपनी कोई सोच नहीं है। मेरे भाई ने भी बड़े जबरदस्त तरीके से कहा कि जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हमें मुआशी तौर पर मजबूत करना है, इसलिए वोट देंगे। भाई जब वोट देना ही है तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है? हम 3 शामिल होंगे इजलास में, 4 होंगे, भाई पूरे के पूरे शामिल हो जाओ, आप बेशक वोट दो और आपको देना है। तो ये पाकिस्तान की आवाम को ये जो हाथी के दांत दिखाए जा रहे हैं वो अलग है, इनके खाने के दांत अलग है। और ये अब हुकूमत का खुद आप परफॉर्मेंस देख ले, बजट पेश करने के बाद अपने वजीर खजाना को एक से बरतरफ कर दिया गया है। वो उसकी एक जो सरबराह थे उससे उनको बरतरफ कर दिया गया है। पहले 2 कमेटी से उनको बरतरफ कर चुके हैं। तो उनने खुद में हुकूमत में, और सबसे बड़ी इत्तेहादी असेंबली में डिबेट थी, ये खुद हुकूमत जो है, अगर हुकूमत एज ए हुकूमत अगर हम बात करें, वो खुद एक सेम पेज पे नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ डेली टीवी टॉक शोज करते हैं, तो ये हमसे क्या बात कर सकते हैं? जी ठीक। नादिर कबूल साहब, सर ज़रदारी साहब की जो असल पहचान है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं, तसादुम नहीं होने देते और बिलखसूस सिस्टम डीरेल नहीं होने देते, भले जिस तरह के मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात हो, जो अच्छी चीज़ है, जमहूरियत का तसलसल जो है वही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सवाल ये है
کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بھی آپ کے قریب نہیں آنے کو تیار اور فضل الرحمان صاحب بھی دوری پہ کھڑے ہیں؟ یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے سر؟ فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی مل کے کوئی نئی کھچڑی تو نہیں بنا رہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے، پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے ان کی پوری سیاست ہی اسی چیز پہ ریلائی کرتی ہے کہ وہ باقی سب کے اوپر انگلیاں دکھائے، کیچڑ اچھالے اور سب کو بولیں کہ سب چور ہے اور ہم پاک شفاف ہے. تو اگر وہ ہمارے ساتھ مفاہمت کریں گے تو ان کی تو سیاست وہیں پہ دفن ہو جائے گی. تو مین وجہ تو یہی ہے، مگر پیچھے ان کے کچھ اراکین ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ ٹاکس میں ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے کہ جو پی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے اسی طرح دوبارہ سے سیاست میں ریلیونٹ ہو جائے. لیڈر جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ جیل سے نکل کے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھوں، جو کہ ممکن نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، نہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور کیسز بھی ان کے اوپر ہے، تو ایسی چیز تو ممکن نہیں ہے. مگر باقی جو بیچارے پھنس گئے ہیں پورے پی ٹی آئی کے اراکین، وہ ضرور چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مکوبہ ہو جائے اور ان کی سیاست واپس سے جاگ جائے. اور مولانا صاحب کی اگین وہی بات ہے کہ مولانا صاحب سیٹ جیت سکتے نہیں ہیں. سوچ اور خواہش ان کی بھی بہت بڑی ہے. پہلے شاید وہ چاہ رہے تھے کہ میں آصف زرداری صاحب سے پہلے میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، جو کہ ممکن نہیں تھا. ان کے پاس نمبرز ہی نہیں، ان کے پاس ان کی پارٹی کی بھی جو سیاست ہے وہ آئی تھنک ابھی ریلیونٹ نہیں ہے. 2024 کے جو چیلنجز ہے پاکستان جو فیس کر رہا ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ آئی تھنک ریلیونٹ ہو چکی ہے. ابھی اس وقت مفاہمت جو آصف زرداری صاحب کی پالیسی ہے وہی سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہی ہے جو پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکال کے لے جا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن بجٹ کے جس دن بجٹ ٹیبل ہوا تو ہمارے 3 اراکین گئے بھی اس وجہ سے، کیونکہ آصف زرداری صاحب اوبیسلی وہ اوپن رکھتے ہیں آپشنز اپنے اور ڈائلاگ کے لیے، اور جو ظاہر سی بات ہے جو وعدے کیے گئے ہیں گورنمنٹ بناتے وقت اس میں آصف زرداری صاحب رپورٹ کرتے تھے. بلاول صاحب تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے. بلاول صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے ڈیمانڈز میٹ نہیں ہوں گے تو ہم ٹوکن کے تحت بھی ہم علامتی طور پہ بھی ہم بجٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. مگر آصف زرداری صاحب نے بالکل ضرور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور بولا کہ ایسا نہیں ہے، ہم اگر وہ اپنے وعدہ پورا نہیں کرے تو ہم تو ایٹ لیسٹ اپنا وعدہ پورا کریں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلٹی کی خاطر گورنمنٹ کو کنڈیشنل سپورٹ دیتے رہیں گے. ابھی تو دیکھیں 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اس گورنمنٹ کو، تھوڑا اور ٹائم لگے گا. مگر مجھے پوری امید ہے کہ جتنے بھی اور پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ بھی دیکھیں گے آپ کہ ان کا بھی تھوڑا رویہ چینج ہوگا اور جو ہارڈ لائن اپروچ کے لیڈر کی جیسے انہوں نے لیا ہوگا اس میں بھی تھوڑی نرمی آئے گی اور پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے اور امید ہے کہ پاکستان مزید اور ترقی کی طرف جائے گا. جی ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ، چونکہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں بڑی مستحکم نمبر کے ساتھ حکومت ہے، اس کو پنجاب کی حکومت کا تو خیر اتنا ایشو نہیں ہے. مرکز میں چونکہ پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے جو ملے ہیں وہ نون لیگ کی سپورٹ سے ملے ہیں، سہولت کاری پیپلز پارٹی کی پوری ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی تو نخرے میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے ہونا نہیں ہے، تو معاملے مجبوری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ نبھا کرنا ہے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کو اگر انالیسس کریں تو وہ دونوں سیاسی جماعتوں کے مخالف اینٹیٹی ہے، تو اس لیے نون لیگ تھوڑا سا 4 باتوں میں سے ایک بات مانتی ہے پھر چیزوں کو آگے لے جاتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ کاشف، پہلے تو آپ میرے خیال میں لاہور والوں کو بھول جاتے ہیں، راؤنڈ میں چھوڑ کے آگے نکل پڑتے ہیں. دیکھیں میں تو پہلے آپ کے لال چند صاحب سے کہوں گی کہ رونا دھونا خدا کے لیے بند کر دیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ این آر او کے لیے جو ہے وہ یہ بہت سخت اس کو ڈیسپریشن ہوئی ہے. اور اچھا یہ بات کنفرم ہے کہ وہ این آر او لینا چاہتے ہیں؟ یہ بات کنفرم کر رہی ہے کہ وہ این آر او لینا چاہتے ہیں؟ 200% یہ کنفرمڈ ہے. اور وہ ان کا وطیرہ ہے کہ جب بند دروازوں کے پیچھے وہ پاؤں پڑتے ہیں وہ تیسری دفعہ ایکسٹینشن بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لیں. اور جب باہر آتے ہیں تو ساتھ ہی پھر جناب وہ تو میر جعفر ہیں، وہ میر صادق ہیں، صرف جانور نیوٹرل ہوتے ہیں تو ان کا بدل جاتا ہے، ٹونی بدل جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اقتدار جو ہے وہ اس کے لیے بہت وہ بے چین ہے. پی ایم کی کرسی ان کو چاہیے، اس سے کم وہ بات کرتے نہیں ہیں. میں تو ان کی باتیں سن کے مجھے ہنسی آ رہی تھی، اتنا رو رہے ہیں، جیل میں ہے، فلانا ہے.
इनको ये भूल गए कि जब 3.5 साल में पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाला हुआ था, क्रश ऑपोजिशन जो था वो प्रोजेक्ट चल रहा था। अब मैं आपको लिख देती हूँ कौन, मियां नवाज शरीफ कितने दिन जेल में रहे, मरियम नवाज साहिबा कितने दिन जेल में रही, हमजा शहबाज कितने दिन जेल में रहे, बेतहाशा दिन ज्यादा उनसे जो ये रो रहे हैं कि वो जेल में, तो बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लें। आपने 9 में, हमने नहीं कहा था कि आप 9 में हमें रियासत पे हमला कर दें, ये आप लोगों की ही प्लानिंग थी। ये लीडर साहब से पूछे जिन्होंने गुमराह किया था इन सारों को। और दूसरा ये 1 पेज, मैं कहती हूँ 3.5 साल कान पक गए सुन सुन के 1 पेज का। और ये जो कहते हैं ना जी इनके पास तो, हम इनके पास क्या जाएं, इनसे हम क्या बात करें, इनके पास तो कोई वो है ही नहीं, इक़्तिदार तो किसी और के पास है। तो कौन कहता था बैठ के कि जी हमें अगर कानून पास करना होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमसे कोई बजट पास करना होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी कोई हमें जो सेनेट की इलेक्शन है उसमें मदद चाहिए होती है, हम उनके पास जाते हैं। तो उस वक्त फिर इतने बेबसी का क्यों आप इजहार करते थे? अब ये अगर हुकूमत चल रही है और ये मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, इस वक्त सियासी इस्तेकाम भी है, मरकज में हुकूमत है, सूबों में हुकूमत है, सबके बजट्स आ गए हैं, डेवलपमेंट का काम चल पड़ा है, महंगाई जो है वो 38% से 11% पे आ गई है, तो अब इनके पास चूरन बचा ही नहीं। अब कौन सा चूरन इन्होंने बेचना है? दुकान तो बंद हो गई इनकी, तो इसलिए अब एक रोना पिटना जो है रह गया है। दूसरे पीपल्स पार्टी की जो आपने बात सुनी, तो देखिए बात सारी ये है कि ये हर पार्टी का अपना एक नजरिया भी होता है, और सियासत में कोई किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करता है, दरवाजे खुले होते हैं। बातचीत जो है, डायलॉग जो है, वही जमहूरी अमल को लेके आगे चलती है। बिल्कुल ठीक। आपने देखा मियां नवाज शरीफ ने पहले भी मिसाके जमहूरियत किया, मिसाके मईशत किया, इसी तरह जरदारी साहब ने खप्पे का नारा लगाया। तो इस वक्त मेरे ख्याल में हमें अपनी जात से और अपने सियासी जो मकासद हैं उनसे आगे बढ़ के सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमें सोचना है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई भी राह जो रोड़ा अटकाता है उसको हमने बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देनी है। हमें चाहिए कि मिल के बड़े मईशत के जो चैलेंजेस हैं वो इकट्ठे हम लोग फेस करें। और आपका जबरदस्त नुक्ता है, ये जिसके साथ ये इल्हाक चाहते हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने इनको असेंबली इनकी जो थी वो खत्म करवाई थी, उन्होंने वोट। उसमें आपका पॉइंट आ गया, उसमें आपका पॉइंट आ गया। मैं वापस आपके पास ही आऊंगा, चूंकि 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। मलिक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है सर। उस्मान साहिबा ने कहा कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि अगर एनआरओ अमेंडमेंट्स जो बहाल होती है तो आपको उससे फायदा होगा। इमरान खान ने कहा मैं चाहे पूरी उम्र में जेल में रह जाऊं मगर पाकिस्तान तबाह बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक जुमला आपका पॉइंट, एनआरओ वो लेते हैं जिसको मुशर्रफ के बूट चाट कर चले गए सऊदी अरब, और फिर बाजवा के बूट चाट कर लंदन चले गए, जो बार बार जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। वो हमें एनआरओ का ताना ना दे तो बेहतर है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म की जो 100 दिन की कारकर्दगी है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा कारदार साहबा, वज़ीर आज़म साहब की 100 रोज़ा कारकर्दगी सामने आई है, जिसपे उन्होंने बताया कि किस तरीके से मईशत को लेके चले हैं, और 2022 से जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के दाने पे था वहाँ से कम बैक किया है माशी तौर पे। गो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कंटिन्यू और पॉलिसी जो है वही मुल्क को और कौम को आगे लेके जा सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 1.5 माह तक मजीद मजबूत फैसले करके सामने आएंगे। कुछ मोटे मोटे पॉइंट है कि पेट्रोल की कीमत नीचे आई, महंगाई 38% से 12% पे आ गई। कुछ ऐसे इदारे और वजारतें हैं जो कौम के ऊपर बोझ हैं, जिनको खत्म करने जा रहे हैं, जिससे अरबों रुपए का फायदा होगा। आप कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल को? काशिफ, देखिए जो पहले 100 दिन होती हैं किसी भी हुकूमत के, वो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं और डिटरमिन करते हैं। तो आपने देख लिया है कि इस हुकूमत की पूरी तवज्जो और शहबाज शरीफ की पूरी तवज्जो
मईशत की बहाली के ऊपर है। और उसके लिए उन्होंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा IMF से मुआहिदा हुआ है, और आपको पता है कितनी कड़ी शर्तें होती हैं IMF की, और इस नागुज़ीर है कि हम उसमें प्रोग्राम में इस वक्त हमको जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद पिछले 1 महीने में ये अब चौथी दफा है कि आपके पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की गई है, और ये सारी समरात आपको नजर आ रहे हैं। आपका जो महंगाई आपने बताया 29 मंथ्स में 38% से 12% पे आ गई है। लोग जो हैं वो सुख का सांस ले रहे हैं। हर चीज जो है, रोटी से लेके, आटे से लेके, घी से लेके, मुर्गी से लेके, सब्जी से लेके, हर चीज, LPG से लेके, सबकी कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, और लोगों की जो है उनका जो चूल्हा है वो फिर से दोबारा जो है वो रौनक आ गई है उनकी बोर्ची खाने में, उन पे बोझ कम हुआ है। और दूसरे देखें आप, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है 72, अब फिर जैसे बजट अनाउंस हुआ है उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। इतना हाई कभी भी नहीं रहा। इसका मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सही जा रहे हैं। आपका जो डॉलर है वो मुस्तहकम है इस वक्त 278 पे, बिल्कुल वो जो है उसकी गेन नहीं हो रही है। और फिर आपने देखा चाइना से हमारी इन्वेस्टमेंट आई, हमारे 5 से 6 अरब के MOUs उनके साथ साइन हुए, और दौरा भी बड़ा अच्छा रहा। हुआवे ने कहा 2 लाख आपके जो हम लोग हैं उनको हम डिजिटल स्किल्स उनकी सिखाएंगे, ताकि वो खुद भी जो है वो उनकी हमारी जो है यूथ जो है उसको फायदा हो। और फिर उसके अलावा आपने देखा कि अभी बिजली 10 रुपए फी यूनिट कम कर दी गई है, ताकि हमारी इंडस्ट्री का पहिया चले। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, हम कंपेटिटिव होंगे दुनिया के साथ, तो फिर उससे जॉब क्रिएशन भी होगी, वेल्थ क्रिएशन भी होगी। तो SIFC जो है वो देखें कितना जबरदस्त हमारे वहां पे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, वहां से पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की। तो इंशाल्लाह ताला, और पंजाब जो है वो तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड तोड़ दिए मरियम नवाज साहिबा ने। आप देखें उनका तो काम मुंह से बोलता है, बात करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक वो इस काविश में होती है कि कैसे मैंने लोगों की जिंदगी में खुशहाली और बेहतरी और रिलीफ लेके आना है। और आप देख रहे हैं कि उनका जो काम है उसका नतीजा सामने आपको पॉइंट आ गया। लालचंद मल्ली साहब, सर 100 रोज की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, पेट्रोलियम की मसनूआत वाकई नीचे आई हैं, महंगाई 38% से 12% पे आई है, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो कौम के ऊपर बोझ हैं, जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उसको बंद किया जाएगा ताकि अरबों रुपए सेव हो सके। और बिलखसूस उन्होंने कहा 1.5 माह बाद जब आपके सामने आऊंगा तो मजबूत फैसले और नताइज लेके सामने आऊंगा। आप कैसे देख रहे हैं सर? बहरहाल कुछ ना कुछ तो महंगाई नीचे आई होगी ग्राउंड रियलिटी पे। काशिफ, बात यह है कि उज़्मा कारदार साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले जो 100 दिन होते हैं वो इस हुकूमत, किसी भी हुकूमत की सिर्फ तय करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जहाँ पे कोई 3000 अरब रुपए के तकरीबन या उससे भी ज्यादा टैक्सेस पाकिस्तान की आवाम से वसूल करने का ऐलान किया है, तो उन्होंने अपना खर्चा कम करने के लिए कोई एक भी इकदाम नहीं किया है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, वो प्रेसिडेंट हाउस हो, सबको बजट जो है वो बढ़ाया गया है, उसमें खर्चा कम नहीं हुआ है। इन्होंने बड़े फख्र से कह दिया कि हमने इंडस्ट्री की जो बिजली है वो सस्ती कर दी है। देखिए, हमेशा जब भी नवाज लीग की गवर्नमेंट आती है तो किसान रोडों पे होता है, इंडस्ट्री को फायदा दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप इंडस्ट्री को फायदा ना दे, आप बिल्कुल 10 रुपए नहीं 20 रुपए सस्ता कर दे, लेकिन जो इन्होंने नहीं बताया वो ये है कि ये इंडस्ट्री को 200 अरब रुपए का फायदा होगा, और ये पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन से ये 200 अरब वसूल किए जाएंगे। ये क्यों नहीं बताते? कौन से ये झूठ क्यों बोलते हैं? अब आ जाए आप मैक्रो चीजों पे। गुज़िश्ता 100 दिनों में आपने देखा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने अदलिया की चीखें निकलवा दी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हो, चाहे वो लाहौर के चीफ जस्टिस हो, चाहे वो सरगोदा के जज हो, सब महंगाई की वजह से। इसके 100 दिनों में हुआ है ना भाई साहब। आप 100 दिनों की परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं ना मुझे। महंगाई का मैंने तो बताया तो सही। आज ही बिजली का रेट क्या है इन्होंने अनाउंस किया है, जजेस की चीखों की बात करते हैं। देखिए, मैं इनकी 100 दिन कारकर्दगी की बात करूंगा ना, तो जी
₹6.25 पर यूनिट बढ़ाया है इन्होंने, और 200 अरब रुपए जो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री को फायदा होगा, वो आम घरेलू सार्फिन से लिया जाएगा। और ठीक। अदलिया का मैंने आपको जिक्र किया, मीडिया से आपका ताल्लुक है, ये इन 100 दिनों में हुआ है भाई साहब। 100 दिनों में मीडिया की चीखें निकल गई हैं। वो डिफेमेशन लॉ जो आया है, अब आपको खबर नहीं दे सकते। अगर आप खबर देंगे तो आपकी जेब में 30 लाख रुपए होना चाहिए इन हुक्मरानों के लिए कि इनके आपने इन बादशाहों को आपने खबर क्यों दी, तो पहले 30 लाख रुपए जमा करा दे, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। ऑर्डिनेंस से हम पे बड़ी बातें करते थे, इन 100 दिनों में इन्होंने ऑर्डिनेंस की बर्बाद कर दी। और ऑर्डिनेंस भी कैसे कि फॉर्म 47 की चोरी छुपानी है तो अपने जजेस मुकर्रर करवाने हैं, वो इलेक्शन एक्ट जिसकी ये तारीफ किया करते तो वो कहाँ गया। और इन्हीं 100 दिनों में आपने देखा कि इमरान खान साहब पे जो केसेस थे वो रेत की दीवार की तरह खत्म हो रहे हैं, और जिन्होंने झूठे केस बनाए उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है इस कौम के सामने। बिजली का बिल को अच्छा सियासी, ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आ रहा है, ये है सियासी इस्तेकाम कि आपके इत्तेहादी असेंबली में आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आपको जो हुकूमत में लेके आए जिसके दम पे आपकी हुकूमत है वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि इस्तेकाम आ गया है। आपने 18,000 रुपए का तो बजट दिया है, उसमें 9,000 अरब रुपए तो आपके पास खसा रहा है, तो आप कहां से इस्तेकाम की बात कर रहे हैं? आपके पास पैसे है नहीं, आप टैक्सेस पे, अब सैलरी जो तबका है जो सबसे ज्यादा आपने बोझ सैलरी तबके पे डाल दिया। आपने वैलिडली एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि जो 45,000 रुपए कमाता है आपकी उसने सिम बंद कर दिए कि आप टैक्स नहीं देते हो, और जो दुबई लीक्स में जिनका जिक्र आया है जो अरबों रुपए की जायदाद रखे हुए हैं, मली साहब सवाल पूछे। मली साहब एक शॉर्ट सा कमेंट इस पे भी दे दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे आगे जाना है सर। देखिए ये हर हुक्मरान ये हमेशा उन्होंने ये कहा, और ये 23 प्रोग्राम ले चुके हैं। एक प्रोग्राम PTI ने लिया है, 23 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने और इनके ये मुस्लिम पार्टी में आए हुए लोगों ने लिए हैं। तो ये हमेशा ये कहते हैं, ये हमेशा ये जो बजट है ये हर बजट में कहते हैं कि आवाम के लिए हमने इसमें बड़ा जो रिलीफ रखा है, और आप कभी किसी बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। जी ठीक। गबोल साहब सर फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है, पेट्रोलियम की मसनूआत भी कम हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि ये नुकता सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी कौम के लिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि मैं इसका वादा करता हूँ, यकीन दहानी करवाता हूँ, क्योंकि अगर IMF से ही हम जान छुड़वाने में कामयाब हो जाए तो इस कौम को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि 2-3 साल की तंगी है, फिर IMF को बाय बाय कर देंगे, फिर मुआशी तौर पर आसूदगी आ जाएगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए बहुत अच्छी सोच है, और हर हुकूमत यही कहती और दावा करती जब आती है कि IMF के साथ मजीद मुज़ाकरात और डील्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह करे शहबाज शरीफ साहब कामयाब हों इस अज़म में अपने। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब आपका, लालचंद मली साहब आपका, उस्मा कारदार साहिबा आपका। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िताब में कि IMF प्रोग्राम जो है ये आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ये कहा। इसके लिए हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए, सपोर्ट भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक IMF से हम आज़ाद नहीं होंगे उस वक़्त तक ना पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी और ना ही पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ज़्यादा देर पर रिलीफ मुयसर आ सकेगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।